हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय माँ पाटणेश्वरी जय माँ समलेई। आज अनुचिंता भिडियो आपण मानू समस्त को बहुत सारा स्वागत। नमस्कार दर्शक बंधु, आज भिडियो आपण मानू समस्त को ढेर सारा स्वागत। तो चलतु डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। आज भिडियो आम जाना अलक्ष्मी नारीर लक्षण विषय। तो तेणुक भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखु बिना स्किप करी बुझीपारे। तो चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करवा। दर्शक बंधु, आज आम यही वीडियो माध्यम जानिबा 10टी लक्षण विषय। जो लक्षण गुड़िक थिले गोटे नारी पाखरे थिले सही नारी को अलक्ष्मी बोली कहा जाए बा सही नारी लक्ष्मी छड़ा होइथाए। दर्शक बंधु, आमर भारतीय परंपरा रे नारी को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली मना जाए। तेणु आपण माने अनेक समय रे शुणिथिबे जे जड़े पुरुष विवाह करने पूर्वर से गरीब थाए और विवाह परे धनी हो जाए। एवं अनेक जगार यह घटे जे व्यक्तिटी विवाह पूर्वर धनी होइथाए किंतु विवाह परे से गरीब हो जाए। यही सब घटी थाए नारीर प्रभाव। जदि नारी खराब गुणधारी बा अलक्ष्मी होइथाए तेबे सही व्यक्ति गरीब होइथांती एवं नारी जदि सौभाग्यवती बा सद्गुणधारी होइथाए तेबे सही व्यक्ति धनी होइथांती बा धनी होई जांती। तेबे आसंतु जानिबा एही 10टी लक्षण विषय। जो लक्षण थिले गोटे नारी पाखरे ताकू अलक्ष्मी बोली कहा जाए। किंतु ताहा पूर्वरु जदि आपण माने चाहुचंती माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू तेबे वीडियो को गोटे लाइक निहाती करंतु, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जय माता लक्ष्मी बोली निश्चित लिखंतु। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। दुम दुम चलिबा। जो नारीर चाली र संतुलन न थाए नारी मानकर चाली धीर और संभ्रमता हेबा उचित। किंतु अलक्ष्मी नारी अर्थात अलक्ष्मी गुण जो नारी मानक ठारे देखा जाए दुम दुम करी जो नारी चाले से नारी पाई यह जमा भी हितकर नुहे। यह अलक्ष्मीर गुण और स्वभाव होइथाए। एमानंक पाखरे माता लक्ष्मी रुहंती नाही। झाड़ू। जो झाड़ू रे आपण माने घर झाड़ू करूछंती से झाड़ू को जदि उचित स्थान रे और ठीक समय रे न रखिबे ताहा मध्य खराब प्रभाव पकाई थाए आपणक घर उपरे। जो झाड़ू रे आपण घर झाड़ू करूछंती सही झाड़ू रे केबे हेले आपण गोड़ लगाइबेनी। किंतु किछि नारी अछंती झाड़ू उपरे पाद घसी दियंती एवं पादरे गोईठा मारी साइड करंती। जदि एही प्रकार केउ नारी पाखरे लक्षण देखा जाउथाए तेबे एही नारींक ठारे केबे भी माता लक्ष्मी रुहंती नाही। एही नारी माने अलक्ष्मी रे गणा हुअंती। ऐठा बासन। खाद्य खाई सारिबा परे तुरंत ऐठा बासन को धोइबा दरकार। किंतु आजिकाली आधुनिक सभ्यतार एमिति किछि नारी अछंती ऐठा बासन को अनेक जगार बहुत समय धरी पकाई रखंती। यह करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी असंतोष हुअंती। सही घरु सबुदिन पाई माँ लक्ष्मी चली जाई थांती। एमिति लक्षण थिबा नारी अलक्ष्मी स्वभावर होइथांती। चुटी खोला करिबा। द्वापर जुगरे केश मुकुला करिथिले बोली द्रौपदी जहा द्वारा हेला महाभारत संग्राम। केते सैन्य सामंत मृत्यु मुखरे टली पड़िले। यह केवल केश मुकुला बा चुटी खोला पाई। किंतु
ଆଜିକାଲି କିଛି ନାରୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚୁଟି ଖୋଲା କରିଥିବେ। ଚୁଟି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସଦାସର୍ବଦା ଚୁଟି ଖୋଲା କରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଯେଉଁଟା ଭଲ କଥା ଓ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବିପରୀତ କଥାକୁ ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ନାରୀର ଲକ୍ଷଣକୁ ହିଁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କବାଟ ବନ୍ଦ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଗୋଇଠା ମାରି କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ପାଖରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍କଶ ଭାଷୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ମା କୁହାଯାଏ କାରଣ ତାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟଟିଏ ଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ନାରୀ କର୍କଶ ଭାଷୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଘରେ ସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା କରିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ସର୍ବଦା ହାତ ଉଠାଇଥାଏ। ଏପରି ନାରୀଙ୍କୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ନାରୀ ଯେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି ଏହିପରି ନାରୀ ଯେଉଁଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେଇଠୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀ ନିକଟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ନାରୀ ଯେଉଁ ଘରେ ରହନ୍ତି ସେ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଲସ୍ୟ ଓ କାମଚୋର। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଆଲସ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇକି ରହନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଖାଇବା ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ଏହି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଆର ବନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଗକାଳରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଖାଇବାର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ନାରୀଙ୍କର ଅଛି। ଏରୁଣ୍ଡି ବା ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ନାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା। ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ 3ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଏହି 20 ମିନିଟ୍ ସମୟକୁ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା 12ଟା ବାଜିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ 12ଟା ବାଜିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ 12ଟା ବାଜି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଏହି 20 ମିନିଟ୍ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସାୟଂକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁଟା 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓ
ଓ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହି 20 ମିନିଟ୍ ସମୟକୁ ସାୟଂକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଝାଡ଼ୁ ମାରେ ତାକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବକୁ ନ ଆପଣେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆପଣେଇ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀ ହୋଇ ସମାଜରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।